So, good morning everyone. I'm Kent Manggubat. So, today we're going to create a C-sharp program that calculates the fine for a speeding ticket based on the speed limit, the ticket speed, and the driver's years in school classifications. So, let's start. So, before we start a code, we start this first line, which is the using system. Using system, this line tells the compiler to include a system namespace which contains fundamental classes and base classes that define commonly used type such as console. So ari daw diri manukad ang tanan nimong code. So wala na ding using system kay dili daw mura ang imong code. So silbi mo say pinaka top o pinakauna para madagan ang code. So the second line kaning class speeding ticket calculator. So additional day guys kanang if mag-type ta og kaning speeding calculator, ticket calculator kay dapat ang first letter kay maguna ginag siya og capital letter kay kung dili sa capital letter dili man sa mo read sa compiler. So this lines defines a new class names speeding ticket calculator. A class is a blueprint for creating objects and can contain method functions and properties. So mao daw ni siya ang gamiton og magkalkyuta. Yes. So next, static void main. So alam kabaw nam taon sa ni siya. Static void main is kanang mo say main method diri magsugod ang imong code o ari ka manukad sa imong code sa kaning using system. Kuan ra ni siya ng silbi header, silbi kaning static void main mo say pinaka importante sa tanan. Kung ari ka magsugod og code, ari nimo isud imong tanang code, ari nimo para imong code, ari nimo iparead imong code, tanan ari diri sud sa static void main. So do this starts do while or do loop. The code inside the loop it will execute at least once and then will check a condition if it should run again. So set sa kaning console right enter speed limit. So since nangayo man og kanang user input ang atong ang problem, so mo na sa gamiton enter speed limit console.write. So ngano man right kay para dili siya maubos silbi ang kanang imong ang kaning speed limit kay dili siya mo ubos o ang imong type kay dili siya ubos silbi tapad na sila na space gamay. So end speed limit equals end that parse console.readline. So ang kaning function aning readline kay mo si mo basa sa user input ngay mo gi-type. So end parse convert the string to an integer which is stored the variable. So mao na sa store tag variable kaning speed limit. So console.write napod enter take it speed. So mao ra gyapon same ra gyapon siya sa speed limit. So sa diri na sa end take it speed kay mo say variable sa atong integer or int. So kaning 1 2 3 4 5 kaning 5 ka book nga console.write line man say kanang makita sa inyong screen kanang igaparan nyo sa inyong code. So enter classification. So mo type ka mamili ka ning upat kaning freshman, sophomore, junior, senior para mo imo sa mo display siya imong pilian. Silbi kani mo display tanan kaning 1 2 3 4 ya. Kan enter your classification ari ka mag-type diri. So in classification and parse the console.readline mao gyapon sa kaning console.enter the ticket speed. So dili na punta sa double.
So double nga nang double man kay ang atong gipangayo nga output kay na may say decimal o 9 point man nga. Man say nagamit ay double niya. Find equals calculate find speed limit na. So this method which will explain the unpasses the speed limit, take its speed, and classification arguments. The result, the calculated fine is stored the variable in the variable fine. So mao siya ang atong variable kining fine. So console that right line. So since kani nga line kay prints the calculated fine to the console formatted of 2 decimal places. So mo tong ingon katong double. So ang gamit aning dollar sign kay mao na siya kanang decimal places are di og mag code magamit nga naay decimal magamit ag ingani kaning dollar signs. So proceed sa console that do you want to calculate another fine. So siyempre sa butabol na makay kanang kung tanan na sin mo og ganahan pa ba ka mo calculate og laing fine sa katong 1 2 3 4 katong freshman, sophomore, junior, senior. So og mo put ka dira og y og n. Ang meaning anang y og n kanang yes og no. So og mo type ka og yes, mao na siya while mo to nagamit ang atong while sa loop. So while console that right line nya. This line checks to use the user input if the user types y. So ug mo type kag y mo balik ra daw siya sa katong imong gikuan kanang imong gipilian kaning asa to kaning fresh kasi enter classification balik ra sa dire og mo enter kag y silbi magbalik-balik ra siya ba kung mo enter ka og y silbi true. If true mo balik ka pun siya nya og false kay mana mohunong siya mo stop nya asa na ta sa static double calculate fine in speed limit kung nawante mo na speed limit kay mo say variable atong una kato atong gi-type pag unang line. So nag-calculate na ta dere this line method named calculate fine that takes parameters speed limit and classify it returns a double of W amount. So mo siya mga imong ipang-calculate ang tanang imong ipangbutang value kanang katong speed limit mao to siya imo to siya calculate nya f kaning f kay mo to siya katong ingon na f true kay mo sunod f true ubos mo stop na siya. So take it speed less than or equal to speed limit. So these lines check if the taken speed is less than or equal to speed limit. If it is, the method returns 0 indicating no fine. So kaning return 0 kay og ang pasabot ani kay walay fine nga speeding kana mo balik kasi ba mo stop double base fine equals 75. This line sets a base fine of $75 which will be added total fine. Man say total fine sa inyong base fine. Kaning double base fine equals 75. So proceed sa end speed over limit equals ticket speed and speed limit. This line calculates how much the driver was speeding by subtracting the speed limit from the ticket speed. The result is stored in speed over limit. So ang resulta aning ticket speed plus kaning minus speed limit kina diri sa speed over limit. So double additional fine equals math ceiling speed over limit. These lines calculate the additional fine based on how many 5 mph increments the drivers exceed the speed limit in math ceiling rounds up to the whole number. So wala ko kasabot dira kung sa gamit nila kay basta kung sa bandi kay nag-calculate gyapon siya kanang para makita ninyo ang inyong ipangayo nga output like
nag-times naman si dire. So, double space, total fine. So, mao na siya ang mugawa sa inyong screen atong total fine katong kaning dire. Kaning og unsay gawas o unsay output kaning like kaning double additional fine o kaning math sili kung unsay result anang ilang duha o imo na sing i-times kay mo na siya mo result dire sa double total fine. So, maura to tanan siguro. So, thank you.